तुषार जंत्रणा केते जे असह्य मु आज ठीक बुझी पारिछि जदि किछि दिन आउ बंदिन होई रुहे निश्चय मु मृत्युवरण करिबी। निश्चय मु मृत्युवरण करिबी। नाई मते पर जे बंदी मुक्त करिछि मु ता ताउटबी चरम प्रतिशोध कारण मु हेउछि मा बनचन्नी। देवसी कहनुसारी स्तुति करिवे से श्रीहरि नामक से निश्चय मते करिवे उद्धार। हाँ हाँ से निश्चय मते करिवे उद्धार। ओम नमः नारायण केशव कंसारे। ओम नमः नारायण केशव कंसारे। किए तुम्हें माँ नारायण नाम स्तुति करी दोहलाई देल मोर हृदय सिंहासन। तुम काकर कंठर कीर्तन किणी नल नारायण मन। किए माँ कौन तुम परिचय? जदि कुहे मु महाभारत रे पांचाली माँ गुरुसभा आत्मचिंतन करिछि माँ तेबे तुमको साहाय्य करने निमते निजको धन्य मन करी माँ। परे देवे नूतन महाभारत तोलिबाकू निश्चय पारिबी माँ। से महाभारत रे सिना अस्त्र धरी नथिली नारी नेत्र लुह उर्पी स्पर्श करने पूर्व धरिबी मु सुदर्शन चक्र। नारीर दमन अत्याचार को रखा बुहाई देवी रक्तर जमुना। नारायण हो माँ किए तुम्हें कौन तुम परिचय? नारायण माँ कांदने माँ। माँ नारायण कांदिले पृथ्वी कांदे। माँ कांदिले धर्म नाश जाए। नारायण कहार भग्नि अबा कहार जया दिय परिचय। नारायण किए मानसी बने कांदुछु बसी। किए मानसी बने कांदुछु बसी। काकर कंठर तोर काकर कंठर तोर किवाउती। किए मानसी बने कांदुछु बसी। साज तुम
ଦୋଷ ନଥାଇ ଆଜି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ମା ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମା ଅନ୍ତର ତଳର ବିବେକ ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକାନ କରି ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମା ବନ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆହାର ହେବା ପାଇଁ ଥାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଖୋଜ କାନରେ। ମା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡ ଧରି ନାରାୟଣ ନାମ ତରିଯିବି ଭବ ଜଳ ରାଜି। ମା ତରିଯିବି ଭବ ଜଳ ରାଜି। ମା ଆହେ ବନମାଳୀ ମା ନୁହେଁ ମୁଁ ପାଶଳି ମା ନୁହେଁ ଯଶୋଦା ଦେ ବାକି मुक्ति लभी विष्णुपति गुहर पाणत गलाणी बोती गोरडरे आखि गलाणी बोलाकी गोरडरे आखि गलाणी बोलाकी सानन पारे रोगिए तुम्हें नारायण जगत कारण सही पारुत मार कसना सुमन लेखी है माँ माँ এই সামান্য কথা পাই এতে চিন্তিত মা এই দেখো মা এই মুহূর্তে মু তুমকু বন্দী মুক্তি করে দেউছি মা মা মু তুমকু বন্দী মুক্তি করিদেলি মা থরে মো মুহକୁ চাহি তুমি হসি দিও মা থরে মো মুহକୁ চাহি তুমি হসি দিও মা ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ବନଚଣ୍ଡୀ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବନଚଣ୍ଡୀ ଅପେକ୍ଷା କର ପାର୍ବତୀ ତୋରି ହାତରେ ପକାଇବି ମୋ ଅମୁକ୍ତ କେଶକୁ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ଏ ଜନଜାତି ଦେଖିବ ମା ବନଚଣ୍ଡୀର ଶକ୍ତି କେତେ ଶକ୍ତି କେତେ ବନଚଣ୍ଡୀର ଛଳନାକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାରି ଆସିବ ଅଶୁଭ ସୁନାମୀ ନା ନା ମୋତେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନହେଲେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୋଇବ ବିଫଳ ଠିଆ ହୁଅ ନାରାୟଣ ତୁମ କୁଟକର୍ମ ଆଜି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି
ଥାଉ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କର ନା ସିଂହ ହରି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଚାସୀ ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ହରିହର ପରିବାର ଆଣିଛ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ଦେବୀ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅକଥ୍ୟ ଲାଞ୍ଚନା ଦେବୀ। ତୁମେ ଏକି କଲ ଯଦୁ ପତି ହେ ମୋର ଛାତିରେ ମାରିଲ କାଠି। ତୁମେ ଏକି କଲ ଯଦୁ ପତି ହେ ମୋର ଛାତିରେ ମାରିଲ କାଠି। সাজিল বৈরি বক্ষ দেল চিরি সাজিল বৈরি বক্ষ দেল চিরি খড়গ মনু নাহি মুক্তি হে মোর ছাতিরে মা হরিহর মধ্যরে প্রাচীর তুমি টাণি দেল চক্রধর হরিহর মধ্যরে প্রাচীর তুমি টাণি দেল চক্রধর ওই সুমনা হে বাহিনী মানা ওই সুমনা হে বাহিনী মানা কর নাহি বৃথা যুক্তি হে মোর ছাতিরে মারিল কাঠি। এ কপটি নারায়ণ আজি ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। আজি ମୁଁ ତୁମକୁ দেবী দেবী ମୁଁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବକୁ ନ ସହେ କାହାରି ଅପେକ୍ଷା କର ଦେବୀ। ଏଥିପ୍ରତି ଭୋଳାନାଥ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ବିବାଦୀ ତେବେ ହରିହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସୂତା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର ଦେବୀ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ଏଠାରୁ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ।